जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ नया वर्ष में आपण मान आज किसी भल कथा कहवाक चाहूँगी सतरे ये जीवनटा भगवान आशीर्वाद भाया मैंने जिनसा आमको देती जीवन नहीं मनुष्य जन्म सब दुर्लभ जन्म मैंने समस्ते कहते किंतु हेले भी भल जन्म नहीं खराब कर्म कले से जीवन मूल्य किसी मूल्य ही किसी राग अभिमान हिंसा अहंकार ये सब केते दिन नहीं आम कर जीवन में भलरे रहा भलरे खाଇବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତ ରାଗ ଅଭିମାନ ନେଇକି ନା ଆମେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନା ବେଶୀ ଦିନ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବା ଆଉ ନିଜର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ନେଇକି ରାଗ ଅଭିମାନ କରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛେ ଭଲରେ ଜୀବନ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ବର୍ଷରେ ଯାହା ରାଗ ଅଭିମାନ ଥିଲା ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇକି नया वर्ष में भल चिंताधारा भल मन लेकिन नया वर्ष आरंभ कर ये बड़ी अच्छी बात है।